ହଉନି ଛାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମ ହବ ହବନି। ଚାଲ ଆପଣ ସଂଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। 3 ହଁ 4 ସେଇ ଗୋଡ଼ ପଛକୁ ଯିବ ପୁରା 5 ଏଇଟା 6 7 ଉଠାନ୍ତୁ ନାଇଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ସକାଳେ ଉଠିବ। 8 ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ଯାଇଥିଲେ ସେ 9 10 ପୁରା 11 12 ଗୋଟେ ଆସନ ଶସ୍ୟକାସନ ଖାଲି ମନୁସାର ମନୁର ତ ମନୁସାର କଥା ମନ୍ତ୍ରଟା ମନେ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ମନ୍ତ୍ର ବନ୍ଧୁ। ସଦା ସବିତୃମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନାରାୟଣ ସରସିଜା ସରସନ୍ନିବିଷ୍ଟ କୈରବାନ ମକର କୁଣ୍ଡଳବାନ କିରୀଟି ହାରି ହିରଣ୍ମୟ ବାବୁ ଦୁତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଓಂ ମିତ୍ରାୟ ନମଃ। 1 2 4 दंडासन 5 षष्ठांग पदासन 6 भुजंगासन पर्वतासन फिर वामग्रासिव स्थिति এই ভলিয়া ভাবে ଆମର 13টা ଅଛି 13টা ମନ୍ତ୍ର 13 ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଟା ସେଟା 12 ରେ ପା ଛିଡି ନା କୋନଟା। ହଁ 12 ଛିଡି ମାନେ ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଶଶକାସନ ଅଛି ଶଶକାସନ ପ୍ରାୟ କି କରୁଛନ୍ତି କି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ମୁଁ 12 ଆସନ ହିଁ ଦେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମନ୍ତ୍ର ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ? ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ମନେ ରଖିଛି। ହଉ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଦଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଯୋଉ ଆସନରେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ କରିବା ହଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଯେତିକି ଆପଣ ଆସନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ କରିବେ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକାଥରେ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆସନ ପଡୁଛି ନାଇଁ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆସନ ପଡୁଛି। ଦେୟ ସଦା ସବିତୃମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନାରାୟଣ ସରସିଜା ସନସନ୍ନିବିଷ୍ଟ କୈରବାନ ମକର କୁଣ୍ଡଳବାନ କିରୀଟି ହାରି ହିରଣ୍ୟବପୁ ଦୁତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର। ଏଇଟା 1 ରେ ଅଛି। 2 ଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି 3 ଯିବ। ଏଇଠି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଣ୍ଠୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଯେତିକି ହାତ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି ଯାଉ। ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ମୋର ହାତ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଥରେ 4 ଏଇଠି ଯିବ। ଏକପ୍ରଦ ପ୍ରସାରିତ ଆସନ। ଏଇଠି ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଲାଗିପାରେ କିମ୍ବା ନ ଲାଗିପାରେ ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 2 ହାତ ଆଉ ଯୋଉ ପାଦ ରହିଲା 15ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଥିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ରହିପାରେ। କେତେ ଆସିଲା ସଂଖ୍ୟା? କେତେ ଆସିଲା? 4 ନା 5? ଏଇଠି ହଉଛି ଆମର ଦଣ୍ଡାସନ। ଦଣ୍ଡାସନରେ ପିଚା ଅଧିକ ଉପରକୁ ଉଠିବନି କି ତଳକୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଜମା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବାଡି ରହିବ ଦଣ୍ଡ ଭଳିଆ ସିଧା ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଦଣ୍ଡାସନ। ତାପରେ ଆସିଲା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତାସନ। ଆଣ୍ଠୁ ଛାତି ଆଉ କପାଳ 3ଟା ଲାଗିବ। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଶ୍ୱାସ ଆମେ ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଭୁଜଙ୍ଗାସନ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତରେ ତା ବିଧି ହଉଛି ଯେତିକି ପାରିବେ ଆପଣ ହାତରେ ଚାପ ଦେବେନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବେ। ଏପୁରା ସରି ଭୁଜଙ୍ଗାସନ। ଏଇଠୁ ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଯିବେ କୋଉଠିକି? ପର୍ବତାସନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପର୍ବତାସନ ଏଇଠୁ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ଶଶକାସନ। ଯୋଉଟା ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଶଶକାସନ ଯାଇକି କଣ କରିବେ? ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତାସନ ଭୁଜଙ୍ଗାସନ। ତାପରେ ଆସିଲେ ପର୍ବତାସନ। ତାପରେ ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? এইটা হচ্ছে স্থিতি দ্বারা কোন ধরে আসবে একম্পদ প্রসারিত আসন। এইটি চেষ্টা করিবা। তারপরে কোন ধরে এই জিবেটি আপন দাড়াসন করি পারନ୍ତି। কোন ধরে স্থিতিକୁ আসবে। ইয়ার শেষ মন্ত্র হচ্ছে আদিত্যস্য নমস্কারং যে কুর্বন্তি দিনে দিনে আয়ুর প্রজ্ঞা বলম বীর্যম তেজ তেষাং চজায়তে। অর্থাৎ হে আদিত্য तुमको नमस्कार। आदित्य माने के आदित्य से नमस्कार जय कुर्वन्ति दिने दिने। एटा दिन दिन न जे प्रतिदिन कर दिन दिनटा है प्रतिदिन। बुझि पाले ना नहीं? आयु प्रज्ञा बलम बीर्जम अर्थात आयु बयस
बल शक्ति तेज युक्ति जहाँ आप बुझी पार्टी से बढ़ी था ये तो धीरे धीरे आसी था ये थिला सूर्य नमस्कार 12टी 13टी 12टी अच्छी एटारे आ गोटे आड अच्छी 13टी तेणु 12टी आसन ता भितर दिया जाउछ आपन यदि सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करिवे जे आपनकर तेज बल बुद्धि धीरे 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 वृद्धि पाइबो आपन माने जानिथिबा जे आजिर दिन रे प्रधानमंत्री को 75 वर्ष रे प्रदार्पण करिवे प्रतिदिन तांकर सूर्य नमस्कार 100 प्रतिदिन 100 चिंता करथांतु आमे कोन तांकरु भारी व्यस्त जमानु से कोन होई जाउ 2 घंटा तांकर शरीर प्रति हला कि त दिबा करे सार कोन जानि छथि ठीक सुनिबा तापर हम सार कोन आपण ताको जेते शांत शिष्ट करिया चाहथि गोटे हला औद्योगिक आ उडला ओंकार आ उडला नामली तीन डाक ओंकार जानि छथि समते औद्योगिकटा होउचे आपण कोन श्वास नै ओम रो विपरीत उच्चारण करिवे अ उ म रे उच्चारण ताकि कहिबे आपण बुझिले ना शेष रे 4 5टी 10टी जेतिक समय अछि कान बंद करिवे आखि आका की बंद होबो ब्राह्मण श्वास नेबे लंबा श्वास नेबे छाड़ी छाड़ी आपण भर भलिया दंड रे गुणु करिवे ये हेले कोन होबो दिन को दिन कोन होबो आपण कर जोरा तार स्थिरता आसीबे से तार पाठ जोगी मन जोगी से निया दिबा करबे आउ जो रहला कपालभाती अनुलोम तार बेनिफिट आपण माने जानिथिबो सर आउ गुटे कहले बस्तिका जानि सुनि जे बस्तिका के तार बस्तिका भी जानि सुनि सर एटा के करि जानिलो जानि तो सर बस्तिका करि पारिबे सार पर असुस्थता अछि हला मन सार नाट्य से द्रुत बस्तिका करिवे बेसी नै 10 12 टी करिवे ताकि आसन बस्त्रिकार बस्त्रिका अछि आपण माने जो माने अभ्यास नथिबो जम्मा संगे संगे बस्त्रिका उ नेबे अनुसार बस्त्रिका करिवे आबिने मो सार अनुरोध करूची कोरोना जेतेले व्यापी देला समस्त कोन गोटे अभाव परिलक्षित होइतिला सेटा कोन थिला ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जेतेले अभाव परिलक्षित होइतिला जो माने जगर सब थिले जेते सब जग विशेष होइतिले से माने एकत्रित होई किछि 4 5 से माने ऑक्सीजन लेवल केमि कम न होबो सेति पय किछि गुरे आसन से माने आविष्कार करथिलु सेगुडी को आमे कोन करथिलु कोरोना समय हमको जाई पारुनु ऑनलाइन रे आमे शिखौथिलु जोठी आमे ऑफलाइन मन सारे से त्रुटि चाटा जानि छथि जो काम ट्रेडिशनल आमे करथिले माने पुराना जो करे ताकू केवल डेवलप कराय आ किछि नै देखियो कोरोना समय तो बेलून वाला फुंका जाउतला फुंकिया क्या होतला देखछो ना नै काहे कि ना ऑक्सीजन लेवल ता सहित रिलेटेड बहुत कथा अछि एबे सारे ठिया ही करंदु देखिया से दुई चारटा प्रथमे आमे आसीबा जे कुओरु आमे आगरु पानी काढुथिले एमिति करी कि एडी पुली टे लगेबा श्वास नबा आ पानी काढिबा ये गोटे चलला आ गोटे हमर ट्रेडिशनल मेथड रे हमर आमे पानी बहबा ये गोटे टाप बहा अछि तापर गोड़ को सेवा पुनर्बार करबा एरा प्राय 4-5 मिनिट लागो पूरा झाड़ा बाहरियो न झाड़ा बाहरले जोग न खाली एमनी कहले हल्का हल्का तापर सेही समय रे हमर हाथ ऊपर को नबा तळु काढबा ये खाली ऑक्सीजन लेवल बढ़िबो ता संगे हमें साइकिल रे पंप दबा जोर जोर करला यात्रा बहुत दिन ठीक करे ना गोटे दिन नहे गोटे दिन धन्यवाद सर आउरे गोटे बहुत गुडी अछि अछि हला